Oke, kita mulai ya. Oke, jadi materinya kali ini ya mengenai preposisi. Ya. Nah, preposisi itu ya dalam bahasa Inggris ini artinya adalah kata bantu. Ya, kata bantu yang membantu satu atau sekelompok kata yang dipakai ya untuk menunjukkan hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Ya. Kalau di Indonesia, dalam bahasa Indonesia ini preposisi itu artinya kata bantu. Ya, preposisi itu sebenarnya ada banyak ya, terdiri dari banyak. Nah, tapi yang paling sering digunakan adalah in, on, dan at. Apa sih yang dimaksud dengan preposisi? Ya, jadi preposisi itu seperti yang tadi sudah aku sampaikan bahwa preposisi itu adalah kata bantu ya. Ya ini membantu membentuk apa? Membantu membentuk kata depan ya. Jadi preposisi ini terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama adalah preposisi waktu ya atau preposition time dan yang kedua adalah preposition place atau preposisi tempat. Apa bedanya antara preposisi waktu dan preposisi tempat? Jadi preposisi waktu itu adalah kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan waktu. Ya, sementara preposition of place adalah preposisi yang berfungsi untuk menunjukkan tempat. Oke. Jadi di sini yang bisa dilihat ya gambarnya, kalau misalnya kurang jelas bisa dilihat di materi. Ini adalah penggunaan untuk in, on, dan at ya. Preposisi waktu dan preposisi tempat. Preposition of time and place untuk in, on, dan at. Jadi berdasarkan gambar di samping, ya preposisi in ini bisa digunakan ketika kamu mau mengekspresikan waktu atau lokasi yang sifatnya itu umum ya atau general. Kemudian preposisi on ya itu ada di setelah in ya. Nomor 2 setelah in. Jadi fungsinya di sini preposition on ini untuk mengindikasi hal yang lebih spesifik ya untuk waktu dan tempat. Nah, gimana nih ya ketika kamu mau merangkai sebuah kalimat menggunakan preposisi in, on, dan at. Kita lihat contoh-contoh kalimatnya ya. Nah, ini ya preposisi in. Jadi preposisi in ini bisa digunakan untuk bulan, ya contohnya month. Kemudian untuk tahun, ya contohnya in 1996. Ya untuk bulan itu in March. In March. Kemudian untuk season, ya untuk in summer, ya musim. Atau kemudian part of the day, ya, untuk bagian dari hari, contohnya adalah in the morning. Untuk centuries atau abad, in the 20th century. Untuk dekade atau decade, example-nya in the 1990s. Untuk mengekspresikan periode waktu tertentu, ya, express a period of time. For example, in 2 weeks, ya. Untuk long periods, untuk waktu yang lama, contohnya adalah in the past atau in the future. Contoh kalimatnya seperti ini ya. I'm going on vacation in March. Jadi kalau ada kata bulannya aja, maka bisa menggunakan in. The company was founded in 1996. Ya, perusahaan itu didirikan ya, atau dibentuk gitu ya pada tahun 1996. Kalau tahunnya aja, maka bisa menggunakan in. Alfie usually goes swimming in summer. Alfie biasanya pergi berenang di musim panas. My mom likes to get up early and exercise in the morning. Ya, ibuku suka bangun pagi dan olahraga di pagi hari. Many major advancements in technology occurred in the 20th century. Ya. Banyak
banyak kemajuan besar ya terjadi di dalam teknologi pada abad ke-20. In the 1990s, the internet started becoming widely available. Dulu orang yang in the 1990s ya, pada 1990-an, internet mulai tersedia secara luas, becoming widely available. Selanjutnya, ya, untuk preposition of time, preposisi waktu untuk on. Ya, jadi ini on ini bisa digunakan untuk ya hari, days. Seperti misalnya on Monday, on the weekend, on the weekday. Ya, kemudian untuk dates yang tadi untuk hari, sekarang untuk tanggal. Ya, contohnya adalah on 6 March. Ya, untuk bagian dari hari, misalnya adalah on Tuesday morning, days with part of the day. Untuk feast day, ya feast, ya, hari perayaan, on Independence Day, on my birthday, on Christmas Day, on New Year's Eve, ya, dan lain sebagainya. Kemudian action that is in progress at specific time, ya, aksi yang terjadi dalam waktu yang spesifik, aktivitas, ya, aksi. Contohnya adalah on my way, on the way, dan lain-lain sebagainya. Contoh kalimatnya, ya, untuk preposisi waktu penggunaan of, after the long trip, Chris will finally see Putri on Monday. Setelah perjalanan panjang, Chris akhirnya bertemu dengan Putri. Netflix actually can be my best friend on the weekend. Netflix sebenarnya bisa menjadi temanku saat akhir pekan. I still remember I graduated on 6 March last year. Aku masih ingat, aku lulus pada tanggal 6 Maret tahun lalu. Rara cannot wait to meet her parents on Tuesday morning. Rara tidak bisa bertemu dengan orang tuanya pada Selasa pagi. I'm going to propose to my girlfriend on Christmas Day. Aku akan melamar ya pacarku pada hari Natal. Kemudian ya ini untuk contoh untuk preposition of time untuk penggunaan preposisi at ya. Jadi penggunaannya ya at ini bisa digunakan untuk time of the day, penggunaan jam itu at 9 o'clock dan at 10 p.m. Kemudian untuk particular time ya waktu tertentu adalah at noon, at night, at midnight, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment, at present, dan at the same time. Contoh kalimatnya, ya penggunaan of, penggunaan on ya pada preposisi waktu. We're going to watch Avatar, The Way of the Water at 10 p.m. Ya, kami akan menonton Avatar, The Way of the Water jam 10 malam. The store closes at midnight. Ya, toko itu tutup ya pada toko itu tutup pada tengah malam. Selanjutnya kita masuk ya ke preposition of place, preposisi tempat untuk in. Ya, jadi di sini in untuk preposisi tempatnya untuk in itu bisa digunakan untuk cities atau kota. Contohnya adalah in Bandung untuk negara atau countries. Contohnya adalah in Indonesia untuk posisi yang lebih besar ya atau tempat yang lebih besar. Contohnya adalah in the fridge, di dalam kulkas, in the backpack, di dalam tas ransel, dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian selain ya dari yang sudah digunakan untuk preposition of time and place, yaitu beberapa fungsinya dari in, ya kata in ini, preposisi in, bisa digunakan untuk mengekspresikan sesuatu secara idiomatis dan metaforis. Contohnya adalah in a good mood dan in a bit of predicament. Ya, artinya adalah dalam suasana hati yang bagus,
ya, dalam keadaan yang sulit. Contohnya, ya, contoh dalam penggunaan kalimatnya, I'm going to visit my grandparents in Malang next month. Aku akan pergi liburan, ya. Aku akan berkunjung ke rumah kakek dan nenekku di Malang bulan depan. I've always wanted to go skiing in Switzerland. Aku selalu ingin pergi ski, ya, di Swiss. My sister put the leftovers in the fridge so they don't spoil. Saudara perempuanku menaruh sisa makanan di dalam kulkas agar tidak rusak. The dog plays ball in the garden. Anjing itu bermain bola di kebun. Selanjutnya kita masuk ke preposisi on, ya, untuk preposisi waktu atau preposition of place. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan preposisi on ketika kita ingin mengekspresikan, ya, satu buah kalimat, ya, dengan informasi sebagai berikut. Ya, contohnya adalah surfaces, ya, atau apa? Permukaan, ya. Contohnya adalah on the table, transportasi yang besar, large transportation. Contohnya adalah on the bus, on the train, on a plane, ya, untuk lokasi yang spesifik. Contohnya adalah on top of the table. Untuk lokasi yang berhubungan dengan area geografis yang lebih luas. Contohnya adalah on Main Street. Contoh kalimatnya adalah, oh my God, he didn't give it back to me. He just put the book on the table. Ya, ya Tuhan, dia tidak mengembalikan buku itu padaku, dia hanya menaruhnya di atas meja. My wallet was stolen on the bus. Dompetku dicuri di atas bus. My mom put a cup of coffee on top of the table. Ibuku menaruh secangkir kopi di atas meja. Rasya told my crush that I live on Main Street. Ya, Rasya memberitahuku bahwa aku tinggal di jalan utama. Yang terakhir, ya, preposisi of place, ya, preposisi tempat untuk at. Ya, selanjutnya, ya, kita bisa melihat nih fungsi dari berbagai macam preposisi, yaitu at untuk preposition of place atau tempat. Contohnya addresses atau alamat. Jadi kalau alamatnya lengkap dengan nomor rumah, nama jalan, maka bisa menggunakan at. At 20 Sudirman Street. Untuk events, ya, suatu tempat atau acara tertentu, misalnya adalah at the party. Untuk lokasi di mana berlangsungnya, ya, lokasi berlangsungnya sebuah acara atau seperti ini. Contohnya adalah at the stadium, ya, di stadion. Untuk titik spesifik, contohnya adalah at the entrance. Untuk lokasi yang berhubungan dengan sesuatu hal lainnya adalah at the top of the stairs. Contoh kalimatnya, our office is located at 20 Sudirman Street. Kantor kami terletak di Jalan Sudirman nomor 20. I saw Nanda's boyfriend at the party last night. Aku lihat pacar Nanda di pesta tadi malam. The big concert is happening at the stadium this weekend. Konser besar itu akan berlangsung, ya, sedang berlangsung di stadion minggu ini. Let's meet at the entrance of the building. Mari bertemu di pintu masuk gedung. I left my keys at the top of the stairs. Aku meninggalkan kunci-kunciku di atas tangga. Atas tangga. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kayu? Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke latihan, ya.
Posisi. Oke, sambil menunggu aku kirimin via WA ya. Coba dibaca Kak Ayu. Yang soalnya kan, Miss, Iya, itu judulnya dulu. Judulnya. preposition of place. Ini udah ada di sini ya. Ya. Ya, jadi preposition ini adalah penggunaan preposition of place ya. Jadi ini adalah contohnya ya. Bisa menggunakan preposition of place in, on, between ya. Between itu artinya di antara, under itu di bawah, in front of itu di depan, behind itu di belakang, on the right itu sebelah kanan, on the left itu di sebelah kiri. On the left of atau on the right of ya. Oke, kita mulai ya. Kalau memang nggak kelihatan bisa lihat dari WA. Nomor 1, complete the sentences with the right preposition. The Number radio is number 1, the radio is titik-titik on the blank-blank shelf. ya, on the shelf. On the shelf. Lanjut, number 2. The ball is the of the desk and the bed. On the right, desk, meja dan kurang tepat on ya. on the left. On the left, Kurang tempat. kurang On the tepat. left. Belum tepat. The ball is between the desk and the bed. Di Ya, antara. desk. Between. Ya, jadi bola itu berada di antara meja dan tempat tidur ya. Selanjutnya, The shoes are in front of the desk. In front. the shoes itu ada di mana? Di depan Di bawah meja. Di bawah. Di bawah itu di pakai bawah. apa? Bawah. Under. Mana ya? Ini kan sepatu kan? Under. Oh ya. Meja. Under. Jadi bukan di depannya. Under. Ya. Under the desk. Desk. Yang 4. The plan is the plan tanaman itu. The plant is on the right of the pot. Benar ya? Belum tepat. Belum tepat. Plants itu tanaman kan ya? Ya, plant itu tanaman. Pot itu apa? Itunya, tempatnya. Iya, pot ya. Rasa. Ya, pot. Jadi tanaman itu berada di mana? Di atasnya, Miss, pakai. Jadi pakai apa? On the pot. Ya. The plant is on the pot. Ya. 5. The rug is rug itu apa, Miss? Karpet. The rug in front of the bed. The rug is ya, in front of the bed. In front of the bed. Selanjutnya. The lamp is on the desk. On the desk. The book is
The book is between the pencil and the lamp. The book, wait sebentar, book mana book? Number 7 ya. The book Yes. is between ya. Between, yeah. The lamp is on the right of the lamp. Of the book. Number the lamp 8 Eight. ya. 8. Yeah. The lamp is On the right of the book. ya, on the right. Lanjut. The pencil is on the left. On the left. On the left. Bukan the left. Yeah. Left. The pencil is on the left. Yeah. On the left, the book. The picture is on the wall. Yeah. On the wall. Benar nih, on the Picture wall. mana? Iya, on the wall. On the wall. Lanjut. On the wall. The rug is between the doll and the pallet. Palette. Between. Palette. The paintbrush is on the right. On the right, the palette. On the left ya. On the left. The paintbrush is Kanan tuh. Hah? On the right. On the right. Ya, on the right. Ya, lanjut. Lanjut, Kak. The palette is, ya Miss. The palette is in front of the ball. The teddy bear is on the table, on the bed. The teddy bear is on the bed. The books are on the shelves. Shelves ya. Bacanya shelves, bukan shelves. The books are on the shelf ya. Tuh. The pencil, the book, and the lamp are The lamp. The lamp are on the desk. Desk. Yeah. The desk is on the right of the bedroom. On the right. Ya, GH-nya nggak dibaca. On the right. On the right. Right. GH-nya nggak dibaca, Kak. Ya, on the right. Ya. Right. The shelves are The shelves are di tembok, on the wall. Ya. Lanjut. The doll is on the left. The doll is titik-titik the rock. Apa? On the left. Yeah, on the left. Lanjut. The window is
on the deck. And the window is behind the deck. No, belum tepat. Bukan. In front. The window is black. In front of. Ya, in front of ya. In front of. of. Di depan ya. Oke, selanjutnya masih ada lagi ya. Jadi ini ya, preposition of time yang tadi preposition of place. Ya, ini adalah preposition of time. Ya, at, in, dan on. Ini bisa dilihat ya di sini. Kalau at itu mengindikasikan specific periods of time. Contohnya adalah time ya. Ingat. Jadi bisa penggunaan jam. At 7 o'clock untuk the time atau untuk holidays, liburan ya. Misalnya hari-hari libur besar ya. At Christmas, at Easter, at the weekend. Contohnya itu ya. Saat Natal, saat Paskah, saat apa? Akhir pekan. Ya, atau bisa juga untuk ekspresi in the expression untuk mengekspresikan at the moment, at present, at noon, at night, at midnight, at dawn. Sorry, bukan dawn tapi dawn ya, subuh. Aku Ya. lihat di mana nih, Miss? Sebentar, aku lihat di mana ya? Di sini. Nggak ada. Di sini ada di screen. Aku screen sharing. Nggak ada, Miss. Di sini adanya Ada. yang thank you. I hope you can get helpful. Apa? Ya, di layarnya Miss cuma ada habis presentasi yang tadi itu. Masih tulisan Materi yang yang tadi? Iya, Nggak ada lagi yang lain? nggak ada. Ini ada sih ya. Di sini lagi screen sharing. Nggak ada, Miss. Ya, sebentar. Aku share deh. Udah aku share ya. Oke, Miss. Oke. Ya, ini ya tadi untuk penggunaan. Jadi untuk ini subuh ya, at dawn, at sunset, matahari terbenam, at lunchtime. Oke, sorry. Ya, makan siang at lunchtime. Ya, kemudian untuk mengindikasikan period of time ya, waktu yang panjang seperti dan bulan ya. Contohnya adalah bulan Januari, in January. Untuk season ya, in spring, autumn. Untuk waktu tahun in 1996. Ya, kemudian untuk abad ya centuries in the 21st centuries. Kemudian untuk ekspresi ya, gunakan dalam ekspresi contohnya 1 menit ya, in a minute, in an hour, in a day, a week, a year, in the morning, the evening, in the past, in the future ya. Itu penggunaan in. Kemudian untuk penggunaan on ya, untuk mengindikasikan hari, tanggal, kemudian waktu-waktu hari-hari tertentu, bagian hari tertentu. Contohnya untuk days itu on Monday, on New Year's Eve day, untuk tanggal ya on May the 6th, on 21st January, untuk part of a particular day, untuk bagian hari tertentu, contohnya on Saturday evenings, on Monday mornings, on holidays, on a cold rainy day, on my birthday. Oke, untuk exercise-nya silakan dikerjakan. Number 1 sampai 20 second. Bisa mulai dari sekarang ya, Kak? Ya, Kak. Apa ya? Apa? Shakespeare. Shakespeare was born. Shakespeare was born in
Diulang lagi. Shakespeare was born. Shakespeare was born in 1000. Shakespeare. Shakespeare. Shakespeare was born. Shakespeare, ada S-nya. Shakespeare. Shakespeare Mm-mm. was born. Mm-mm. Was born in In 1564. kan cara pembacaan tahun itu dipenggal 2 ya, sama seperti bahasa Indonesia kan. Kalau salah ya, kalau di atas 2000 baru sama pengucapannya dengan bahasa Indonesia kan. Kalau 2000 kan 2010 soalnya, jadi 2010 bahasa Inggrisnya. Tapi kalau 1564 bukan 1000 gitu bukan ya. Jadi dipenggal dulu nih dua-dua. 15 sama 64. 15 bahasa Inggrisnya apa? 50. 15? 15. 50. 15 apa 50? 15. 15. 15. Jadi 15, 64 apa? 64. Ya, jadi 1564. Diulang, Kak. 1564. Ya, coba diulang. Shakespeare was born. Shakespeare. Shakespeare was born. Was born. Was born. Was born. 50. Was 50. born. 15. Kalau 50 itu 50. 15. Iya. 15. 15. 64. Mm-mm. 64. In 26th of April. 26th of April. Jadi pakai apa tadi ini? And Shakespeare was born apa? in. Kemudian di sini lanjutannya. In 26th of April Jadi Shakespeare, and did. sebentar. Jadi Shakespeare was born in apa? In kan? Bukan in, Miss. Bukan in, Miss. On Salah, yang benar 26. in. Yang benar Yang in. benar in. Kalau tahun kan pakai in. In ya. Mhm. Coba dilihat lagi materinya. Shakespeare was Kalau born. dilihat lagi materinya itu ya. Kalau tahun itu pakai apa? Kan pakai in. Oh, tahun aja pakai in ya. In. Kemudian setelah tahun apa itu? Pakai on. On. 26. Ya, on 20. 26 of April. Kemudian Ended in. bukan did tapi died. And died in 16. 16. Number 2. I have an important job interview at 9 a.m. At 9 a.m. On Monday morning. Bukan Monday tapi Monday. On Monday morning. Monday morning. The star shine brightly. Ya. The star. Ya. Shine brightly. Bukan apa tadi? Coba dibaca. The star shine. The stars shine brightly. Brightly. Ya. On night. At night. Untuk musim pakai apa? Musim. At night in summer. Ya. Lanjut.
Number 4. Jack is not here at the moment. At the moment, he said he will be back in an hour. In an hour. Bacanya in an hour. Jadi hanya nggak dibaca. In an hour. Ya, in an hour. In an hour. Hanya nggak dibaca. In an hour. Ya, number 5. The shop closed at midnight and open the shop closed at midnight and open at 10 a.m. in the morning. The shop closed at midnight and open at 10 a.m. in the morning. Ya, lanjut. I don't usually work on the weekend. On weekend. On weekend. So I don't have to get up early as I do. Number berapa ini? Nomor 6, Miss. I don't usually work ... weekend. Apa? On the weekend. On weekend. At weekend. Atau on the weekend juga bisa ya. So I don't have to get up early as I do ... weekdays. Apa? At weekday. On weekdays. 7. Yang ke berapa selanjutnya? Nomor 7. Many people visit their families. Families. In Christmas and have lunch together in Christmas Day. Many families visit their families. Pakai apa ini? In Christmas. In Christmas. Coba kita lihat di sini. Christmas. At Christmas kan holiday. Ya, at Christmas. At Christmas. Terus and have lunch and together. Apa pakai apa? At Christmas Day. Bukan, on Christmas Day. On Christmas Day. Ya, number 8. Scientists. Bukan scientist. Scientists think that global warming will get worse. Will get worse. In the century. In the centuries. In the centuries. Coba diulang. Number berapa? 8. Number 8. Scientists think that global warming will get worse in the next century. Scientists. Nomor 8. Scientists think that global warming will get worse. Kalau coba dilihat lagi. Kalau century tadi pakai apa? Di materinya. Dilihat. Centuries.
Centuries itu apa, Miss? Abad. Abad. Bentar. In, Miss. Pakai in. In. Pakai in. Ya, In. jadi in. Iya, in. Pakailah in. In the Udah century. pakai. Udah, Miss. In the century. In the Ya. century. Jadi many people and scientists think that global warming will get worse in the next century. Oke, lanjut. In England, In people England, in England, people wish for snow tunggu. in Sebentar. In England, people wish for snow. Kalau bulan in pakai this apa? in December. Bulan pakai in ya? Yeah. In December, especially At Christmas. ya, especially at Christmas. Jadi diulang lagi tuh kalimatnya. In England, people In wish for snow. In Mm-mm. England, people wish for snow in December, especially at Christmas. Ya, next number berapa? 10. Mm-mm. It is terrible to go to work early in the morning. Ya, Morning. Bentar, Miss. On a cool rainy day. on a cold, Rainy day. it is terrible to go work early. Titik-titik apa nih? In the morning. At the Ya, morning. in the Apa morning, benar, in the In the morning. morning. Ya, terus kemudian In the titik-titik morning. on a cold rainy On day. a cool. Number 11. The meeting is on Tuesday The meeting is on Tuesday at 9 o'clock in the morning. The meeting is on Tuesday at 9 Yeah. o'clock in the morning. Betul. Number 12. I hope the doctors will find a cure for cancer. Ya. Apa? The cancer in the near future. Future. In the near future. In the near future. Ya. Number 13. Many people use Use apa? to To die. Ini kan to udah die to die dibahas. To die ya. Many to people die use to die from contagious disease like tuberkulosis. TBC ya. TBC. Yeah. Itu artinya TBC. Tuberculosis in the past. Ya. Number 14. Children be patient. Children be patient. Supper will be ready. Supper ini makan malam menjelang tidur. Supper. Supper will be ready. Tentang. Pakai apa? In a few minutes. Ya, in a few minutes. Number 15. There are 5 candidates for the job. In present.
At present. Coba baca lagi di Present. atas ya. Kalau at Yeah, at itu present. pakai apa? Present. There are there are 5 There are 5 candidates for the candidates job for the at job present. at present. Ya, next, number berapa? 16. Hmm. Jenny has gone to stay with her parents. She says she will be back. Bentar, will be back at a week or 2. At a week or At 2. number berapa? Jane 16 ya. Jenny has gone to stay with her parents. She says she will be back. Apa jawabannya? In a week or 2. In ya. In a week. Oh, Ya. in. Selanjutnya. Jane usually has a sandwich and apple. What lunchtime? At lunchtime. Ya. Jane usually has a sandwich and an apple. Has a sandwich and an apple at lunchtime. Number 18. Many people used to jump into the fountain at New Year Eve. New Year's Eve, malam tahun baru. At New Year Eve at New Year's S-nya. yeah. New Year's Eve at 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. Pakai at 12 o'clock. Ya, kalau misalnya ini tempat apa? Tempat misalnya bertemu, tempat jadi pakai apa? Kalau ini pakai In. bukan In. at ya. At apa bacanya? Trafalgar Square. Ya, number 19. My mother says that I was born di mana? Bentar. Nama negara apa? Nama kota apa? Pakai apa? In Ya. In Istanbul. Bulan pakai apa? August. August, titik-titik sebelum August pakai apa? In. On ya. On. Oh ya, in. Oh, ya. In August. In August the 26th. 26, ada TH-nya. 26 at 6 o'clock in the morning. Ya, number 20. We took the test in. Yeah. We took the test. Apa? With the test. Bentar, aku lihat dulu. December. At ya. At the same time. Number berapa? 20. 20. We took the test. Yeah. We took the test. Titik-titik pakai apa nih? At the same time, but he finished it. Ya, at benar. Yeah. But he finished it. Titik-titik an hour jadi pakai at. Apa? An hour. In an hour. In Bentar. ya. Yang pertama pakai at, yang kedua pakai in. Ya, in an hour. Number 21. Yeah. School start
in September and ends on June Tadi udah bener kan pakai in untuk bulan. in Jadi Turkey. bawahnya pakai, ini kan bulan juga. Iya. Pakai apa? In. Ya. In, Miss. In. Iya. In. In School June start in Turkey. September and ends in June in Turkey. Yeah. Is the scenery beautiful here at sunset? Number berapa? 20. And We took the, 22. mana sih? Number 20 ya? 22. Oh, 22. 22. Yeah. Gimana tadi coba dibaca? Isn't the scenery Scenery. beautiful here? Scenery. Scenery beautiful here at sunset. Ya, sebentar. Isn't the scenery beautiful here at sunset? Ya, betul ya. Oke, selanjutnya coba yang daily routines. Coba dibaca. Daily routines. Di mana ya, Miss? Aduh, nggak kelihatan lagi. Sebentar-bentar aku kirimin Iya, aja Miss. deh. Iya. Masih kayak gini layarnya, Miss. Udah aku screenshot. Coba. Masih. Oh, masih kayak gitu. Oh, soalnya di sini tuh sudah gini Iya. nih. Sebentar ya, aku kirim. Hmm. Bentar ya, aku share. Oh, ini dia. Daily routines. Ya, udah aku share ya di WA. Ya, Miss, sebentar. Daily routines ya. Coba pelan-pelan aja, Kak. Number one. Dibaca soalnya. Ini udah, Miss, waktu berapa minggu yang lalu. Ya, sampai nomor berapa kemarin? Sampai nomor berapa ya? Aku lupa. Coba dilihat-lihat. Belum semuanya kan? Belum. Kalau ambil itu kecil jadi mudah. Tuh. Istilah. Kayaknya sampai nomor berapa sih? Nggak kelihatannya nomor 13-14-nya, Miss. Lihat di itu aja. Masa nggak kelihatan? Nggak 13, kelihatan, Miss. 14. Ini tentang... Digedein aja di Zoom. Ini ketutup gini, Miss. Yang warna yang warna hijau sama merah nih. Ketutup hijau sama merah. Ya. Nggak kan yang udah aku share kan ke WA. Kamu buka dari WA aja. Ya, ini aku buka di WA. Oh, ya ada ini. 13. What is something that you always do every day? Nomor 13 belum, Miss. 13 boleh nomor 13. What is something that you always do every day? What is something you never do? Apa yang kamu lakukan setiap hari? What number 13. What is something that you always do every day? Apa hal yang biasa kamu lakukan setiap hari?
What is something you never do? Apa hal yang tidak pernah kamu lakukan? Apa kira-kira? Mau coba dulu bahasa Indonesianya, Pak. Saya melakukan Hmm? saya melakukan Melakukan hal yang biasa kamu lakukan rutin apa? mandi, Miss. Mandi. Kemudian Makan, buat sarapan, eh, bekerja, mandi, sarapan, bekerja. kerja. Jadi I take a bath, make a breakfast, go to work every day. Mbak dicatat dulu. I take a bath, make a breakfast, Make a breakfast, yeah, go to work every day. every day. Coba diulang. I take a bath, make a breakfast, go to work every day. Ya. Selanjutnya yang pertanyaan satunya lagi apa? Apa yang tidak pernah kamu lakukan? Saya tidak pernah terlambat bekerja, Miss. I I never never apa? Late come late go to work. come. I never late come to work. I never late come to work. Ya. Number 14. In what ways are you weekend different from your normal weekdays? Weekdays. Ya. In what ways are your weekends different from your normal weekdays? Ya. Di apa namanya? Sebentar. Di dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal apa? Sebentar. Sorry. Distract. What is something that you always... Number 14 ya? Dalam hal apa akhir pekan kamu berbeda dengan jam normal kamu seperti biasanya? Akhir pekan. Dalam hal apa? Saya nggak pernah akhir pekanan, Miss. Nggak pernah memiliki akhir pekan. Every day Nggak ini ya, pernah, Miss. working. Iya, Miss. Nggak ada akhir pekan, nggak ada liburannya. Ada libur tapi nggak di akhir pekan. Oh ya, anggap aja itu hari pekan, akhir pekannya ya, liburnya. Jadi gimana? Jadi liburnya. Kalau misalnya hari libur gitu, kira-kira kamu pergi kemana? Pergi jalan-jalan, Miss. Kemana aja? Ke supermarket. Aku gimana tuh? Jadi kalimat bahasa Indonesianya, kamu rangkai dulu. Saya berakhir pekan biasanya pergi ke supermarket untuk berbelanja. I usually goes to the supermarket for gini aja ya. I usually goes uh, mm, to buy yes groceries
groceries to the supermarket. Aku biasanya pergi ke berbelanja bahan itu ya, ke supermarket, berbelanja bahan makanan ya. I usually goes to I usually goes to the supermarket to buy some groceries. Coba dulu Kak. I usually goes to supermarket to buy some grocery. Groceries. To the Groceries. supermarket. Bukan to supermarket, tapi to the To supermarket. the supermarket. To buy some groceries. To buy some groceries. Next, number 15. 15. Do you have a grocery shopping routine? When and where do you do it? Do you have a grocery shopping routine? And when and where do you do it? Kamu punya ini enggak? Apa? Harian atau kebiasaan berbelanja kebutuhan bahan makanan gitu? Ya, Miss punya. Ya. Dan kapan dan di mana kamu melakukannya? Kapan? Di hari libur dan saya biasanya di supermarket. Di supermarket. Biasanya hari apa? Selasa. Jadi every Tuesday, ya. Every Tuesday, I will go to the I go to the supermarket to buy some groceries every Tuesday. Di mana kamu pergi? Kemana kamu biasa perginya? Mungkin nama supermarketnya apa? Kaufland, Miss. Apa tulisannya itu gimana? Kaufland. Kaufland. Oh, Kaufland. I go to the Kaufland when every Tuesday. When and where kan? Ya, coba dibaca Kak. I go to the Kaufland every Tuesday. I go to the supermarket to buy some groceries every Tuesday. Groceries. I go to groceries every Tuesday. I go to the Kaufland every Tuesday. Next, number 16. How do your parents' daily routine differs from yours? Which would you prefer? Ya, karena kamu kan nggak tinggal sama orang tua, jadi sama kakak kamu aja ya. How do your sister daily routine different from yours? Bagaimana nih ya kebiasaan berbelanja kakak kamu dengan kamu itu berbeda dengan kamu? Apa which would you prefer? Ya kamu lebih suka yang mana? Yang mana yang paling kamu suka? Coba bahasa Indonesianya dulu mungkin. Apa?
Nggak ada sih bedanya, Miss. Sama-sama Sama. sama-sama belanja. Jadi Nggak ada how to beda. answer? Me and I and my sister. Gimana? Kamu kalimatnya dulu dong. Nanti kan aku baru translate. Saya dan kakak saya tidak I and mempunyai my sister tidak mempunyai daily rutin berbeda. Jadi memiliki sama ya. Ya. Selanjutnya kami ditambahin dong kalimatnya, dibikin panjang. Artinya kamu selalu berbelanja bersama kan? Ya, jadi kamu bisa mengambil ya dari kalimat itu. Kami selalu, coba kamu yang bikin dong, kamu yang bikin kalimatnya. Kami selalu berbelanja yang sama. Kami selalu berbelanja bersama, bukan berbelanja yang sama. Kalau berbelanja yang sama, artinya kan berbelanja bahan makanan yang sama. Ya, berbelanja bersama artinya melakukan aktivitas berbelanjanya bersama-sama. We always go to the supermarket together ya. We always go to the supermarket together. Coba Kak. I and my sister have some daily routine. We always go same daily routine. We always go to the supermarket together. Yeah. Next question. How do you wind down at the end of a long day? Do you think this is a healthy habit? Wind down. How do you wind down at the end of a long day? Do you think? Ini apa artinya wind down itu bersantai ya? Bagaimana cara kamu menghabiskan waktu bersantai setelah seharian misalnya memiliki satu harian yang melelahkan bekerja gitu. Bagaimana jika kamu pulang? Apakah kamu akan bersantai? Bagaimana caranya kamu bersantai setelah pulang kerja? Sebelum tidur? Biasanya pulang kerja, berbaring, dan bermain HP. Wind down tadi nomor berapa wind down ya? 17. After a long day ya. Jadi gimana? Saya biasanya pulang kerja. I usually pulang kerja. Apa pulang kerja? Come after work. Pulang kerja apa? Come after work. Apa? Come finish working. Finish work. Ya. Kemudian? Finish work. I usually finish work. Finish work apa? Finish work laying down. Saya biasanya gimana? Saya pulang kerja, berbaring di atas kasur dan bermain HP. Lay down atau lays down. Lay down ya, sorry. Lay down on the bed and scrolling phone. Iya. Iya. Masih ada sisa apa sih selain karena yang botanik itu. Botanik masih ada sisa ya botanik ya. Botanik yang trial itu Pak. Aku mau minta Mas Yono sisa stok botanik. Botanik trial harganya berapa sih botanik itu? Botanik juga ya.
Coba, bentar. Ini kalau NUP yang pas rank 10 juta, yang reguler 5 juta. Coba. Tapi kan sekarang udah itu ya botanik itu. Yang botanik NUP, Pak. Oh, masih NUP ya botanik. Iya. Oh, ya botanik itu masih NUP. Tapi udah sisa stoknya udah ketahuan ya kalau botanik, Pak ya. Iya. Oh, botanik itu masih NUP, baru tahu. Kalau cendana baru langsung closing ya, cendana esep ya. Ya, kalau yang lainnya langsung. Oh. Coba Mas kirimin stok Mas, yang maksudnya yang bisa lihat gitu. Siapa tahu saya bisa arahin ke sono gitu Mas. Oke. Gimana, Kak? Coba dibaca. Ini, Pak. I usually finish work, lie down on the bed, and scrolling phone. Ya, next question. Nomor berapa sekarang? 18. Number? 18. What is the last thing that you usually do before going to bed in the evening? Ya, apa hal yang terakhir kamu lakukan sebelum pergi tidur di malam hari? I usually use skincare before going to bed. Before going to bed in the evening. Okay. Next question. Number? 19. Do you brush your teeth and hair more than once a day? When do you do it? Yeah. Do you brush your teeth and hair more than once a day? And when do you do it? Ya, apakah kamu menggosok gigimu dan rambutmu, keramas gitu ya, lebih dari 1 kali sehari? Kapan kamu melakukannya? Kalau sikat gigi ya, Miss. Kalau rambut enggak. Rambut 1 kali sehari. Jadi rambutnya 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Ya, jadi how to answer that? Gimana cara menjawabnya? I brush my teeth. I brush my teeth every Once a day, nggak usah pakai every lagi. Kan ada once. Ya. Once a day. And when do you do it? In the morning. Ya, terus yang rambutnya juga ya. Kamu jelasin aja. Rambutnya berapa kali sehari? Rambutnya berapa hari gitu? 2 hari sekali. Jadi once 2 hari sekali apa bahasa Inggrisnya? Twice. Twice a day. Twice a day. Every 2 days ya. Every 2 days. Every 2 days. Setiap 2 hari sekali kan? Iya. Coba dirangkai dulu kalimatnya. Bentar, Mas. Sudah? Udah, Mas. Boleh dibaca? I brush my teeth once a day, and every Tuesday I wash my hair. Selanjutnya, when do you do it? Kapan kamu melakukannya? In the evening. Ya, I brush my teeth in the evening, and I wash my hair kapan? In the evening juga? Iya, Miss. Jadi I brush my teeth and my hair and wash my hair in the evening. Sebelum tidur?
Ya, Miss. Before go to bed ya, atau before going to bed. And what's my hair in the evening? Oh, going to bed. Diulang Kak, dibaca. I brush my teeth once a day, and every Tuesday I wash my hair. I brush my teeth and wash my hair in the evening before going to bed. Ya, every 2 days, bukan every Tuesday. Kan kalau Every Tuesday kan 2 artinya days. setiap hari Selasa dong. Every 2 days. Every 2 2 days. days. 2 hari. 2 days. Ya, coba diulang lagi. Every 2. I brush my teeth once a day, and every 2 days I wash my hair. I brush my teeth and wash my hair in the evening before going to bed. Ya, selanjutnya. Number 20. Mm-mm. What is the routine for cleaning your house? Who usually does it? What do you do? Ya. What is the routine for cleaning your house? Gimana nih ya? Membersihkan. Hal rutinitas yang kamu kerjakan untuk membersihkan rumah kamu. Who usually does it? Siapa yang melakukannya? What do you do? Apa yang kamu lakukan? Yang membersihkan rumah itu pekerjaan siapa, Kak? Saya, Miss. Ya, boleh dilanjutkan. I usually cleaning, ya, Miss. Mm-mm. Cleaning my house every Tuesday. I usually cleaning my house every Tuesday. Mm-mm. Dan saya melakukan dan saya menyapu and I Ya. sweeping. Ya, Sweeping ya, Miss. Swap ya. Sweep. Kita pakai ini daily routine jadi pakai verb one nih. Sweep, I sweep the floor. I sweep the floor Mm-mm. and lap kaca, Miss. Mengelap Kaca apa? Mengelap kaca apa? I sweep the floor. Clean the glass. I Clean clean the window. the glass. Clean the window. I clean the window. And I clean the bathroom. I clean the window and clean the bathroom. Okay. Next. Number 21. Mm-hmm. How much of your daily routine is spent using transport? How could you reduce this? 21 ya. How much? Oh, berapa banyak ya? Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk transportasi? Dan bagaimana cara kamu untuk menguranginya? How could you reduce this? I usually spend saya biasanya menghabiskan I usually spend 150.000 untuk transportasi. 150.000 apa nih? Enggak, kalau uang sini 50 lemis. 50 apa?
Lei. L-E-I. L-E-I. Oke. Ya, Lei. Itu mata uang mana, Kak? Romania, Miss. Oh, oke. Jadi 50. I spend 50 ya tadi. 50 lei. 50 lei apa? I spend, usually gini aja ya. I spend 50 usually. Dan bagaimana cara kamu menguranginya? Nggak bisa dikurangin, Miss. Harganya Bisa segitu. dikurangin. Udah paling hemat nih ya. Iya. Oke, jadi gimana cara menjawabnya? How do you want to answer this question? Tidak bisa spend karena ini yang paling murah. Yeah, it cannot reduce. Oh, sorry. I cannot reduce it. I can reduce it because this is the cheap one. The cheapest. Cheapest. Yang paling murah. Ini sudah yang paling murah. Aku tidak bisa menguranginya karena ini sudah yang paling murah. Coba dibacakan. I spend 50 lei usually. I can reduce. Bacanya reduce. Reduce it because this is the cheapest. Cheapest, ya, because this is the cheapest. Number, next number berapa? 22. Can you describe how your perfect daily routine will go? What will happen? Number 22. Can you describe how your perfect daily routine is spent using transport? Sebentar. Can you describe how your perfect daily routine would go? What would happen? Ya, bagaimana apakah kamu bisa mendeskripsikan bagaimana daily routine kamu, kegiatan apa? Daily routine kamu setiap harinya itu seperti apa? Bisa nggak kamu jelaskan? Kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan? Yang sempurna ya, yang menurut kamu. Bisa, Miss. Yang sempurna menurut kamu. Menurut kamu tuh yang wake sempurna up tuh at kayak 6 gimana? o'clock, kayak gitu, guys. Ya. Boleh. I wake up at 6 o'clock in the I wake up morning ya, nggak pakai and I take a to be lagi. shower. I wake up at 6 o'clock in the morning and I take a shower in the morning, and then I make a breakfast and go to work at 9 o'clock. And I start to work at 10 o'clock in the morning every day. Okay. Number 20. Okay, number 23. If you could have one extra hour each day, what would you do with the time? Jika kamu mempunyai 1 hari lebih, 1 jam lebih lama setiap harinya, apa yang akan kamu gunakan? Waktunya kamu akan gunakan untuk apa? Bersantai, Miss. Jadi how to answer this? I will use 1 extra hour each day to relaxing. Hour
extra hour each day. Mm-mm. I use using I use Use it for to relaxing. To relax ya. To relax saja boleh. to relax. I will use 1 extra hour each day. I use for to relax. To relax. Okay, number 24. Do you expect your daily routine to change in the next few years? In what way? What ways ya? Dengan cara apa? Do you expect your daily routine to change in the next few years? Apakah kamu harapkan kegiatan sehari-hari kamu ini akan berubah dalam beberapa tahun yang akan datang? Enggak sih, Miss. Enggak berubah. Akan sama seperti ini dalam beberapa tahun ke depan. Iya, Miss. Oh, jadi kamu senang ya bekerja seperti ini. So you're happy to work like this. Yeah. Okay. So how do you answer this? Gimana cara jawabnya? I'm not expect Tidak bisa. anything. I am not expect anything. My daily routine will be the same and will not change in the next few years. Coba. I am not expect anything. Ya, my daily routine will not My change in the next few years. daily routine. Bisa diulang, Miss? Yeah. I'm not expect anything. My daily routine. I'm not expect anything. My daily routine. Ya, sebentar aku tulis ya. Ya, Miss. Sebentar. I'm not anything. I'm not expect anything. My daily routine will not change in the years. Ya, dibilang Kak. I'm not expect anything. My daily routine will not change in the next few years. Ya. Next question. Is your routine healthy? What could you do to make your day-to-day living healthier? Nomor berapa? 25. Is your routine healthy? What could you do to make your day-to-day living healthier? Apakah kegiatan sehari-hari kamu ini sehat? Dan bagaimana caranya membuat hari keseharian kamu itu hidupnya tuh menjadi semakin sehat? Hidup kamu tuh bisa menjadi lebih sehat. Apakah hidup yang kamu lakukan sekarang itu udah sehat apa belum? Ya. Udah? Almost, Miss. Almost. Hampir. Do you do exercise? Do you do exercise every day? Regularly? Apakah kamu melakukan olahraga setiap hari secara reguler? Enggak, Miss. Enggak. Sampai. So, is it healthy or not?
Maybe not. Maybe not. So how is your healthy routine life will be? Gimana caranya? Olahraga, istirahat yang cukup, Olahraga yang seperti apa nih? workout kayak gitu, Miss. Apa? Workout. Workout. Senam gitu ya. Gym. Yoga maybe? Yoga? Yeah. Ya, and how, jadi gimana caranya menjawabnya? How to answer the question? Is your routine healthy? Yeah, not really ya. Not really. Yeah. What could you Not do to really, yeah. yeah. I have to work out regularly. Regularly. Okay. Not really. Not really. Not really. I have work out regularly. Ya, I have to work out I regularly. have to work out regularly. Ya, Kak Ayu udah mengerjakan homework belum? Sudah, Miss. Boleh di-share? Boleh, Miss. Mulai. Notebook. Ya. Ya, yang pas reguler 5 juta. Tadi. Oh, kurang tahu deh itu. Oke, boleh dibaca? Tahu nih, ini yang terakhir kayaknya, yang terakhir. These are our lunch box. Yang botanik yang tadi itu aku share. These are our Ya. lunch boxes ya. Ya. Boxes. 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 Kotak-kotak makan siang ya. Makanya pakai R. Makanya kenapa pakai R? Karena bendanya atau objeknya lebih dari satu. Kan kotak-kotak makan siang. Terus pakai this. Masih. Terus? This is my towel. This is an apple. That is not my car. I don't like this food. Our lunch, our lunch. But this is my towel. This is an apple. Oh, that is not my car. Kayaknya ini ada di ini ya. That is not my car bukannya ada di contoh soal ya. These are not lunch box. Kalau bisa jangan ambil yang ada di contoh soal sih, Kak. Ya, itu enggak tahu kemarin tuh semua. Kalau bisa merangkai kalimat sendiri ya. Ada 64 RUP, tapi yang terdaftar closing itu selanjutnya. cuma 59. Jadi ada 5 yang ini enggak. I don't like this food. Oh, ini sama ya? Kalau dari saya sih yang jelas yang atas bawah. Kamu foto 2 kali ya? Satu lagi itu memang Foto 2 kali. kemarin ngambil RUP 3, tapi satu mau refund. I don't like this food. Sekali aja, Miss. Enggak, di sini keterimanya 2 kali. Ada lagi yang kemarin ambil reguler. Jadi kemarin tuh aku dapat duit satu orang itu ngambil 3 gitu. Ini ada 2 kali nih. Iya, aku kirimin. Tapi ngambil unitnya cuma 2 gitu loh. Ada 2 kali. Iya. Iya, tapi aku share sekali sebenarnya. Ya, yang dari saya itu ada. Iya, homeworknya udah bagus. Fatal. Ya. Ini jadi 1 kali sekarang. Apa kamu menghapusnya? Aku tidak tahu ya. Ya. Oke, aku udah kasih homework ya. Sampai sini Kak Ayu ada pertanyaan nggak mengenai materi dan homeworknya? Iya. Nggak ada. Udah jelas ya artinya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kita selesaikan ya sampai di sini. Oke, Miss. Oke, nanti kita ketemu lagi besok ya, Kak ya. Oke, Miss. Bye, Thank you so Miss. much. Have a
Have a good day. Bye-bye. Bye.